ساقیا برخیز و درده جام را، ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غمی ایام را. ساغری می در کفم نه تازی سر، برکشم این دلق ازرق فام را، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده در ده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دودی آه سینه سوزانی من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارام مرا خاطر خوش است، کز دلم یک باره برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر کی دید آن سرو سیمندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را، عاقبت روزی بیابی کام را. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад, соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.